নমস্কার। আজকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন আমাদের প্রত্যেকের জন্য। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ উদযাপিত হলো পরিবেশ দিবস। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনটি চলে যাবে। আগামীকাল সকাল থেকে আমরা আবার যে যার মতো করে ব্যস্ত হয়ে পড়ব এবং চারপাশের গাছ, পশু পাখি, নদী নালা, পুকুর, সমুদ্র, পাহাড় ইত্যাদি নিয়ে আমাদের হয়তোবা আগ্রহ থাকবে বা থাকবে না। প্লাস্টিক হয়তোবা আজকে রাতেও আমরা ব্যবহার করব, আগামীকাল সকাল থেকেও করব। কিন্তু এই বিষয়গুলোতে যদি আমরা আগামী প্রজন্মকে এখন থেকে ইনভলভ না করি, তাদেরকে যদি না বলি এবং বোঝাই, তাদেরকে যদি বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন সজাগ না করি, তাহলে দিন দিন ক্ষতি হবে আমাদের পরিবেশের, আমাদের চারপাশের। আজ শহর এবং রাজ্যের নানা জায়গায় এই দিনটি উদযাপিত হয়েছে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি নিজে বৃক্ষরোপণ করে বার্তা রেখেছেন। পৃথিবীর নানা প্রান্তে এই দিবসটি সেমিনার, ওয়ার্কশপ, লেকচার এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি স্তরে পালিত হয়েছে। আজকের এই বিষয়টি, আজকের এই দিনটি যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রত্যেকের কাছে, আমি নিশ্চিত আপনাদের কাছেও ঠিক একইভাবে বা তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি আয়োজন এবং বেসরকারি এক দুটো জায়গায় বিষয়টি নিয়ে কি বলা হয়েছে আপনাদের একটু শোনাতে চাই। দেখুন, শুনুন। नॉर्थ ईस्ट में ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन रह रहा है। आज जो बहुत सारे अरुणाचल में, सिक्किम में हम लोगों ने देखा 2 साल पहले सिक्किम में जो बहुत तेजी से तबाही आई थी, अरुणाचल में अभी आई है। पिछले साल त्रिपुरा में फ्लड आया था। ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है क्लाइमेट चेंज का ही एक परिणत है और इसमें बहुत सारे कारण हैं। पेड़ काटना एक मेजर रोल हो सकता है। साथ में ही हम लोग जो फॉसिल जो यूज़ करते हैं या जो हम लोग जैविक चीज़ों को यूज़ करते हैं उसको भी एक कारण होता है। तो हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चाहे वो हम पेड़ लगा के कंट्रीब्यूट करें, जंगलों को बचा के कंट्रीब्यूट करें, या फिर जल संचय कर कंट्रीब्यूट करें, या फिर हम लोग नॉन फॉसिल जो हमारा है एनर्जी उसके ऊपर कोशिश करें। और मेरा मानना है कि एक दिन की बात नहीं है, इसमें कई दिन कई साल लगेंगे। लेकिन अगर सभी लोग इसके बारे में जागृत रहेंगे, समझेंगे, तो हम लोग इसको जरूर बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादा साइकिल यूज करें, फिजिकल लेबर लोग करें। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में ये हम बोलते हैं हमारा एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है, तो पोल्यूशन को थोड़ा रोका जाए। प्लास्टिक पोल्यूशन जो है, कम प्लास्टिक यूज करें, तो दैट एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है वो थोड़ा कम हो जाए, तो दैट हमारा हेल्थ जो है वो ठीक रहे एनवायरनमेंट। और हम लोग ज़्यादा दिन तक भी वी कैन लीव अप टू मैक्सिमम ईयर। और हेल्थ अगर ठीक रहे तो यही फिजिकल लेबर करके यही ले सकते हैं। আজকে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে, পরিবেশ দিবস, ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে এভরি ইয়ার আমরা পালন করে থাকি। এবং আজকে যে আমরা সকালবেলা একটা প্রোগ্রাম ম্যানেজ করেছি, দ্যাট ইজ ইয়োর সাইকেল র্যালি। এই সাইকেল র্যালি বা এনভায়রনমেন্ট ডে যে আমরা মেসেজ দিতে চাই, যেটা হলো গিয়ে আমরা লেস পলিউশন আমাদের করা দরকার, যেহেতু এনভায়রনমেন্ট এবং পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, এয়ার এবং ওয়াটার, সয়েল সমস্ত কিছু দূষিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকমের রোগে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি। এবং আমাদের ট্রাফিক কনজেশনকে বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে মোর অ্যান্ড মোর আমাদের সাইকেল ব্যবহার করা দরকার। বিভিন্ন রকমের সাইকেল আজকাল ব্যবহার হয়। আজকের এই প্রোগ্রামকে আমরা জয়েন্টলি টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড, ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট অ্যান্ড আগরতলা সাইকেল হলিক ফাউন্ডেশন আমরা জয়েন্টলি এটা অর্গানাইজ করছি। এবং এখানে আরেকটা মেসেজ আমরা দিতে চাই যে আমরা মানে প্লাস্টিক বর্জন করা উচিত। প্লাস্টিক আমাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আমাদের পরিবেশটা বিভিন্নভাবে পলিউট করছে। আজকে আমাদের সাথে পিসিসিএফ, ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট উনি আছেন এবং আমাদের টেকনো কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং আগরতলার প্রিন্সিপালও আছেন আমাদের সাথে। এখানে প্রায় 100-র উপরে যুবক যুবতী এবং আমাদের স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি এই সাইকেল র্যালিতে জয়েন করবে। আসুন সবাই মিলে আরও বেশি সাইকেল চালাই, পরিবেশকে সুস্থ রাখি, সবল রাখি, আমাদের স্বাস্থ্য সবার ঠিক থাকবে, আমরা সব রোগমুক্ত থাকবো আমরা বেশি যদি সাইকেল চালাই, ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করি, তাহলে আমাদের
পরিবেশ সুস্থ থাকবে, সবল থাকবে। থ্যাংক ইউ। इसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में हमने विभिन्न प्रकार की प्लांटेशन ड्राइव डिस्ट्रिक्ट में ली हैं। उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे के उपलक्ष्य में हमने विभिन्न प्रकार की प्लांटेशन ड्राइव डिस्ट्रिक्ट में ली हैं। उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा इलेक्शन वेयर हाउस में इलेक्शन डिपार्टमेंट इलेक्शन सेक्शन के साथ मिलके और स्वच्छ भारत ग्रामीण के अंतर्गत हमने एडीएम साहब ने, सीनियर डिप्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने, इलेक्शन सेक्शन के ऑफिसर्स ने और स्वच्छ भारत मिशन के ऑफिसर्स ने यहाँ पे प्लांटेशन किया है। इसी के साथ साथ ब्लॉक लेवल पे भी सभी बीडीओ चुनिंदा अमृत सरोवर के चारों तरफ भी प्लांटेशन आज कर रहे हैं और हमने और भी कई प्लांटेशन ड्राइव डिस्ट्रिक्ट में रखी हैं। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो हमने आज पेड़ लगाए हैं, प्लांट्स लगाए हैं, कुछ फ्रूट बेयरिंग हैं, कुछ छांव देने वाले हैं, इसका लाभ आने वाली जनरेशन लोग उठाएंगे जब ये बड़े होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी ये प्लांट हैं इसको हम बड़ा होने तक बचा पाएँ और गोरू छगल से, और हम कुछ प्रबंध करेंगे कि इनको हम बड़ा होने का ताकि इनकी हेल्प हो, ये अच्छे से बड़े हो जाए। থ্যাংক ইউ। আজকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস 2025 আমার টেপানিয়া ব্লকের অন্তর্গত। আমরা দাঁড়িয়ে আছি টেপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। আমার ব্লকের সকল গ্রাম পঞ্চায়েতেই আজকে একটা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন। শিক্ষিত কন্যা সবুজ পৃথিবী, এক গাছে দুটি অঙ্গীকার। তো আজকে আমরা এখানে বৃক্ষরোপণ করছি। আমাদের প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত থেকে যতজন মেয়ে এবার ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সবাই একটা করে গাছ রোপণ করবেন। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তো এখন আমরা আমাদের টেপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে অমৃত সরোবরের এখানে বৃক্ষরোপণ কার্যটি সম্পূর্ণ করলাম। এই গাছগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মূলত থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং এখানের এলাকাবাসীর। প্লাস আমাদের আজকে যেই বাচ্চারা বৃক্ষরোপণ করেছে ওনারাও এটার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন, যেহেতু ওদের হাতে লাগানো গাছ, ওরাও এটা রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্ব নেবেন বলে আশা করছি। नॉर्थ ईस्ट में ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन रह रहा है। आज जो बहुत सारे अरुणाचल में, सिक्किम में हम लोगों ने देखा 2 साल पहले सिक्किम में जो बहुत तेजी से तबाही आई थी, अरुणाचल में अभी आई है। पिछले साल त्रिपुरा में फ्लड आया था। ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है क्लाइमेट चेंज का ही एक परिणत है और इसमें बहुत सारे कारण हैं। पेड़ काटना एक मेजर रोल हो सकता है। साथ में ही हम लोग जो फॉसिल जो यूज़ करते हैं या जो हम लोग जैविक चीज़ों को यूज़ करते हैं उसको भी एक कारण होता है। तो हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चाहे वो हम पेड़ लगा के कंट्रीब्यूट करें, जंगलों को बचा के कंट्रीब्यूट करें, या फिर जल संचय कर कंट्रीब्यूट करें, या फिर हम लोग नॉन फॉसिल जो हमारा है एनर्जी उसके ऊपर कोशिश करें। और मेरा मानना है कि एक दिन की बात नहीं है, इसमें कई दिन कई साल लगेंगे। लेकिन अगर सभी लोग इसके बारे में जागरूक रहेंगे, समझेंगे, तो हम लोग इसको जरूर बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादा साइकिल यूज करें, फिजिकल लेबर लोग करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में ये हम बोलते हैं हमारा एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है तो पोल्यूशन को थोड़ा रोका जाए। प्लास्टिक पोल्यूशन जो है कम प्लास्टिक यूज करें तो दैट एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है वो थोड़ा कम हो जाए, तो दैट हमारा हेल्थ जो है वो ठीक रहे एनवायरनमेंट। और हम लोग ज़्यादा दिन तक भी वी कैन लीव अप टू मैक्सिमम ईयर। और हेल्थ अगर ठीक रहे तो यही फिजिकल लेबर करके यही ले सकते हैं। थैंक यू। আজকে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে, পরিবেশ দিবস, ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে এভরি ইয়ার আমরা পালন করে থাকি। এবং আজকে যে আমরা সকালবেলা একটা প্রোগ্রাম অ্যানাউন্স করেছি, দ্যাট ইজ ইয়োর সাইকেল র্যালি। এই সাইকেল র্যালি বা এনভায়রনমেন্ট ডে যে আমরা মেসেজ দিতে চাই, যেটা হলো গিয়ে আমরা লেস পলিউশন আমাদের করা দরকার, যেহেতু এনভায়রনমেন্ট এবং পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, এয়ার এবং ওয়াটার, সয়েল সমস্ত কিছু দূষিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকমের রোগে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি। এবং আমাদের ট্রাফিক কনজেশনকে বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে মোর অ্যান্ড মোর আমাদের সাইকেল ব্যবহার করা দরকার। বিভিন্ন রকমের সাইকেল আজকাল ব্যবহার হয়। আজকের এই প্রোগ্রামকে আমরা জয়েন্টলি টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড, ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট অ্যান্ড আগরতলা সাইকেল হলিক ফাউন্ডেশন
আমরা জয়েন্টলি এটা অর্গানাইজ করছি এবং এখানে আরেকটা মেসেজ আমরা দিতে চাই যে আমরা মানে প্লাস্টিক বর্জন করা উচিত। প্লাস্টিক আমাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আমাদের পরিবেশটা বিভিন্নভাবে পলিউট করছে। আজকে আমাদের সাথে PCCF ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট উনি আছেন এবং আমাদের টেকনো কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং আগরতলার প্রিন্সিপালও আছেন আমাদের সাথে। এখানে প্রায় 100-র উপরে যুবক যুবতী এবং আমাদের স্টুডেন্ট ফ্যাকাল্টি এই সাইকেল র্যালিতে জয়েন করবে। আসুন সবাই মিলে আরও বেশি সাইকেল চালাই, পরিবেশকে সুস্থ রাখি, সবল রাখি, আমাদের স্বাস্থ্য সবাই। के उपलक्ष्य में हमने विभिन्न प्रकार की प्लांटेशन ड्राइव डिस्ट्रिक्ट में ली हैं। उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा इलेक्शन वेयर हाउस में इलेक्शन डिपार्टमेंट इलेक्शन सेक्शन के साथ मिलके और स्वच्छ भारत ग्रामीण के अंतर्गत हमने ADM साहब ने, सीनियर डिप्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने, इलेक्शन सेक्शन के ऑफिसर्स ने और स्वच्छ भारत मिशन के ऑफिसर्स ने यहाँ पे प्लांटेशन किया है। इसी के साथ साथ ब्लॉक लेवल पे भी सभी BDOs দেখলেন প্রশাসনের একেবারে শীর্ষ আমলারা তারা তাদের মতো করে বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে কথা বললেন। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অত্যন্ত উচ্চ পদস্থ আধিকারিক তিনিও বিষয়টি নিয়ে তার মত ব্যক্ত করলেন। আজকের এই আয়োজনে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে যখন কথা বলছি তখন এই কথাগুলো হয়তোবা আপনি আমিও মানি, আপনি আমিও বলতে চাই, কিন্তু প্রতিদিন এই কথাগুলো নিয়ে সেই অর্থে আমাদের চর্চা হয় না, বা আমরা বিষয়গুলো বুঝেও না বোঝার ভান করে থাকি, কারণ আমাদের চারপাশে খুব বেশি অপশনও নেই। কিন্তু সময় তো এসেছে, কথা তো বলতে হবে, যুক্তি তর্ক বিজ্ঞান ইত্যাদিকে মেনে নিয়ে আমাদের কিছু স্বভাব, আমাদের কিছু প্রত্যেক দিনের রোজ নামচার ব্যবহারিক জীবন বোধ পাল্টাতে হবে। দেখুন, नॉर्थ में ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन रह रहा है। आज जो बहुत सारे अरुणाचल में, सिक्किम में हम लोगों ने देखा 2 साल पहले सिक्किम में जो बहुत तेजी से तबाही आई थी, अरुणाचल में अभी आई है। तो पिछले साल त्रिपुरा में फ्लड आया था। ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है क्लाइमेट चेंज का ही एक परिणत है और इसमें बहुत सारे कारण हैं। पेड़ काटना एक मेजर रोल हो सकता है। साथ में ही हम लोग जो फॉसिल जो यूज़ करते हैं या जो हम लोग जैविक चीज़ों को यूज़ करते हैं उसको भी एक कारण होता है। तो हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चाहे वो हम पेड़ लगा के कंट्रीब्यूट करें, जंगलों को बचा के कंट्रीब्यूट करें, या फिर जल संचय कर कंट्रीब्यूट करें, या फिर हम लोग नॉन फॉसिल जो हमारा है एनर्जी उसके ऊपर कोशिश करें। और मेरा मानना है कि एक दिन की बात नहीं है, इसमें कई दिन कई साल लगेंगे, लेकिन अगर सभी लोग इसके बारे में जागृत रहेंगे, समझेंगे, तो हम लोग इसको जरूर बेहतर कर सकते हैं। जैसे साइकिल यूज कर रहे फिजिकल लेबर लोग करें एंड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे में ये हम बोलते हैं हमारे एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है तो पोल्यूशन को थोड़ा रुका जाए। प्लास्टिक पोल्यूशन जो है कम प्लास्टिक यूज करें तो दैट एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन है वो थोड़ा कम हो जाए, तो दैट हमारा हेल्थ जो है वो ठीक रहे एनवायरमेंट। और हम लोग ज़्यादा दिन तक भी वी कैन लीव अप टू मैक्सिमम ईयर और हेल्थ अगर ठीक रहे तो यही फिजिकल लेबर करे करके यही ले सकते हैं। আজকে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে, পরিবেশ দিবস, ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে এভরি ইয়ার আমরা পালন করে থাকি এবং আজকে যে আমরা সকালবেলা একটা প্রোগ্রাম ম্যানেজ করেছি, দ্যাট ইজ ইয়োর সাইকেল র্যালি। এই সাইকেল র্যালি বা এনভায়রনমেন্ট ডে যে আমরা মেসেজ দিতে চাই, যেটা হলো গিয়ে আমরা লেস পলিউশন আমাদের করা দরকার, যেহেতু এনভায়রনমেন্ট এবং পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, এয়ার এবং ওয়াটার সয়েল সমস্ত কিছু দূষিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকমের রোগে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি এবং আমাদের ট্রাফিক কনজেশনকে বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে মোর অ্যান্ড মোর আমাদের সাইকেল ব্যবহার করা দরকার। বিভিন্ন রকমের সাইকেল আজকাল ব্যবহার হয়। আজকের এই প্রোগ্রামকে আমরা জয়েন্টলি টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড, ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট অ্যান্ড আগরতলা সাইকেল হলিক ফাউন্ডেশন আমরা জয়েন্টলি এটা অর্গানাইজ করছি এবং এখানে আরেকটা মেসেজ আমরা দিতে চাই যে আমরা মানে
প্লাস্টিক বর্জন করা উচিত। প্লাস্টিক আমাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আমাদের পরিবেশটা বিভিন্নভাবে পলিউট করছে। আজকে আমাদের সাথে PCCF ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট উনি আছেন এবং আমাদের টেকনো কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং আগরতলার প্রিন্সিপালও আছেন আমাদের সাথে। এখানে প্রায় 100-র উপরে যুবক যুবতী এবং আমাদের স্টুডেন্ট ফ্যাকাল্টি এই সাইকেল র্যালিতে জয়েন করবে। আসুন সবাই মিলে আরও বেশি সাইকেল চালাই, পরিবেশকে সুস্থ রাখি, সবল রাখি, আমাদের স্বাস্থ্য সবার ঠিক থাকবে, আমরা সব রোগমুক্ত থাকবো। আমরা বেশি যদি সাইকেল চালাই, ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করি, তাহলে আমাদের পরিবেশ সুস্থ থাকবে, সবল থাকবে। থ্যাংক ইউ। इसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में हमने विभिन्न प्रकार की प्लांटेशन ड्राइव डिस्ट्रिक्ट में ली हैं। उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा इलेक्शन वेयर हाउस में इलेक्शन डिपार्टमेंट इलेक्शन सेक्शन के साथ मिलके और स्वच्छ भारत ग्रामीण के अंतर्गत हमने ADM साहब ने, सीनियर डिप्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने, इलेक्शन सेक्शन के ऑफिसर्स ने और स्वच्छ भारत मिशन के ऑफिसर्स ने यहाँ पे प्लांटेशन किया है। इसी के साथ साथ ब्लॉक लेवल पे भी सभी BDOs चुनिंदा अमृत सरोवर के चारों तरफ भी प्लांटेशन आज कर रहे हैं और हमने और भी कई प्लांटेशन ड्राइव डिस्ट्रिक्ट में रखी हैं। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो हमने आज पेड़ लगाए हैं, प्लांट्स लगाए हैं, कुछ फ्रूट बेयरिंग हैं, कुछ छांव देने वाले हैं, इसका लाभ आने वाली जनरेशन लोग उठाएंगे जब ये बड़े होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी ये प्लांट है इसको हम बड़ा होने तक बचा पाएँ और गोरू छगल से, और हम कुछ प्रबंध करेंगे कि इनको हम बड़ा होने का ताकि इनकी हेल्प हो, ये अच्छे से बड़े हो जाए। আজকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস 2025। আমার টেপানিয়া ব্লকের অন্তর্গত, আমরা দাঁড়িয়ে আছি টেপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। আমার ব্লকের সকল গ্রাম পঞ্চায়েতেই আজকে একটা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন। শিক্ষিত কন্যা সবুজ পৃথিবী, এক গাছে দুটি অঙ্গীকার। তো আজকে আমরা এখানে বৃক্ষরোপণ করছি। আমাদের প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত থেকে যতজন মেয়ে এবার ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, সবাই একটা করে গাছ রোপণ করবেন। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তো এখন আমরা আমাদের টেপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে অমৃত সরোবরের এখানে বৃক্ষরোপণ কার্যটি সম্পূর্ণ করলাম। এই গাছগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মূলত থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং এখানের এলাকাবাসীর। প্লাস আমাদের আজকে যেই বাচ্চারা বৃক্ষরোপণ করেছে ওনারাও এটার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন, যেহেতু ওদের হাতে লাগানো গাছ, ওরাও এটা রক্ষণাবেক্ষণে একটা দায়িত্ব নেবেন বলে আশা করছি। नॉर्थ ईस्ट में ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन रह रहा है। आज जो बहुत सारे अरुणाचल में, सिक्किम में हम लोगों ने देखा 2 साल पहले सिक्किम में जो बहुत तेजी से तबाही आई थी, अरुणाचल में अभी आई है। तो पिछले साल त्रिपुरा में फ्लड आया था। ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है क्लाइमेट चेंज का ही एक परिणत है और इसमें बहुत सारे कारण हैं। पेड़ काटना एक मेजर रोल हो सकता है। साथ में ही हम लोग जो फॉसिल जो यूज़ करते हैं या जो हम लोग जैविक चीज़ों को यूज़ करते हैं उसको भी एक कारण होता है। तो हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चाहे वो हम पेड़ लगा के कंट्रीब्यूट करें, जंगलों को बचा के कंट्रीब्यूट करें, या फिर जल संचय कर कंट्रीब्यूट करें, या फिर हम लोग नॉन फॉसिल जो हमारा है एनर्जी उसके ऊपर कोशिश करें। और मेरा मानना है कि एक दिन की बात नहीं है, इसमें कई दिन कई साल लगेंगे। लेकिन अगर सभी लोग इसके बारे में जागरूक रहेंगे, समझेंगे, तो हम लोग इसको जरूर बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादा साइकिल यूज कर रहे फिजिकल लेबर लोग करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में ये हम बोलते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है, तो पोल्यूशन को थोड़ा रोका जाए। प्लास्टिक पोल्यूशन जो है तो हम प्लास्टिक यूज करें, तो दैट एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है वो थोड़ा कम हो जाए, तो दैट हमारा हेल्थ जो है वो ठीक रहे एनवायरनमेंट। और हम लोग ज़्यादा दिन तक भी वी कैन लीव अप टू मैक्सिमम ईयर, और हेल्थ अगर ठीक रहे तो यही फिजिकल लेबर करे करके यही नहीं सकते। थैंक यू। আজকে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে, পরিবেশ দিবস, ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে এভরি ইয়ার আমরা পালন করে থাকি। এবং আজকে যে আমরা সকালবেলা একটা প্রোগ্রাম অ্যানাউন্স করেছি, দ্যাট ইজ ইয়োর সাইকেল র্যালি। এই সাইকেল র্যালি বা এনভায়রনমেন্ট ডে যে আমরা মেসেজ দিতে চাই, যেটা হলো গিয়ে আমরা লেস পলিউশন আমাদের করা দরকার, যেহেতু এনভায়রনমেন্ট
এবং পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, এয়ার এবং ওয়াটার, সয়েল সমস্ত কিছু দূষিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকমের রোগে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি এবং আমাদের ট্রাফিক কনজেশনকে বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে মোর অ্যান্ড মোর আমাদের সাইকেল ব্যবহার করা দরকার। বিভিন্ন রকমের সাইকেল আজকাল ব্যবহার হয়। আজকের এই প্রোগ্রামকে আমরা জয়েন্টলি টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড, ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট অ্যান্ড আগরতলা সাইকেল হলিক ফাউন্ডেশন আমরা জয়েন্টলি এটা অর্গানাইজ করছি এবং এখানে আরেকটা মেসেজ আমরা দিতে চাই যে আমরা মানে প্লাস্টিক বর্জন করা উচিত। প্লাস্টিক আমাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আমাদের পরিবেশটা বিভিন্নভাবে পলিউট করছে। আজকে আমাদের সাথে পিসিসিএফ, ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট উনি আছেন এবং আমাদের টেকনো কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং আগরতলার প্রিন্সিপালও আছেন আমাদের সাথে। এখানে প্রায় 100-র উপরে যুবক যুবতী এবং আমাদের স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি এই সাইকেল র্যালিতে জয়েন করবে। আসুন সবাই মিলে আরও বেশি সাইকেল চালাই, পরিবেশকে সুস্থ রাখি, সবল রাখি, আমাদের স্বাস্থ্য সবার ঠিক থাকবে, আমরা সব রোগমুক্ত থাকবো। আমরা বেশি যদি সাইকেল চালাই, ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করি, তাহলে আমাদের পরিবেশ সুস্থ থাকবে, সবল থাকবে। थैंक यू। इसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में हमने विभिन्न प्रकार की प्लांटेशन ड्राइव डिस्ट्रिक्ट में ली है। उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा इलेक्शन वेयर हाउस में इलेक्शन डिपार्टमेंट इलेक्शन सेक्शन के साथ मिलके और स्वच्छ भारत ग्रामीण के अंतर्गत हमने एडीएम साहब ने, सीनियर डिप्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने, इलेक्शन सेक्शन के ऑफिसर्स ने और स्वच्छ भारत मिशन के ऑफिसर्स ने यहाँ पे प्लांटेशन किया है। इसी के साथ साथ ब्लॉक लेवल पे भी सभी बीडीओज चुनिंदा अमृत सरोवर के चारों तरफ भी प्लांटेशन आज कर रहे हैं और हमने और भी कई प्लांटेशन ड्राइव डिस्ट्रिक्ट में रखी हैं। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो हमने आज पेड़ लगाए हैं, प्लांट्स लगाए हैं, कुछ फ्रूट बेयरिंग हैं, कुछ छांव देने वाले हैं, इसका लाभ आने वाली जनरेशन लोग उठाएंगे जब ये बड़े होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी ये प्लांट है इसको हम बड़ा होने तक बचा पाएँ और गोरू छगल से, और हम कुछ प्रबंध करेंगे कि इनको हम बड़ा होने का ताकि इनकी हेल्प हो, ये अच्छे से बड़े हो जाए। আজকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস 2025। আমার টেপানিয়া ব্লকের অন্তর্গত, আমরা দাঁড়িয়ে আছি টেপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। আমার ব্লকের সকল গ্রাম পঞ্চায়েতেই আজকে একটা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন। শিক্ষিত কন্যা সবুজ পৃথিবী, এক গাছে দুটি অঙ্গীকার। তো আজকে আমরা এখানে বৃক্ষরোপণ করছি। আমাদের প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত থেকে যতজন মেয়ে এবার ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, সবাই একটা করে গাছ রোপণ করবেন। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তো এখন আমরা আমাদের টেপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে অমৃত সরোবরের এখানে বৃক্ষরোপণ কার্যটি সম্পূর্ণ করলাম। এই গাছগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মূলত থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং এখানের এলাকাবাসীর। প্লাস আমাদের আজকে যেই বাচ্চারা বৃক্ষরোপণ করেছে ওনারাও এটার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন, যেহেতু ওদের হাতে লাগানো গাছ, ওরাও এটা রক্ষণাবেক্ষণে একটা দায়িত্ব নেবেন বলে আশা করছি। এই বিষয়টি থেকে আমাদের আজকে প্রত্যেককেই শিক্ষা নিতে হবে, পাঠ নিতে হবে। বাড়ির ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বলতে হবে, বোঝাতে হবে, এবং এগুলো যদি বছরের একটি সুনির্দিষ্ট দিন হিসেবে ক্যালেন্ডারে থেকে যায় তাহলে আমাদের চারপাশে গাছ কমে যাবে, পাখিদের সংখ্যা কমবে। এমনিতেই চড়ুই পাখি কমেছে, শালিক পাখি কমেছে, কাকের সংখ্যা কমেছে, আরো কত কত পশু প্রাণীরা হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। আমরা বলছি যে বিলুপ্তির পথে কত কত গাছ, কত কত প্রাণীরা। আজকের এই আয়োজনে জলকে বাঁচানোর, মাটিকে বাঁচানোর, গাছকে বাঁচানোর, পাহাড় সমুদ্রকে বাঁচানোর যে ডাক পৃথিবীতে আজ থেকে বহু বহু বছর আগেই ইউনাইটেড নেশনসের একটি কনফারেন্সে শুরু হয়েছিল, তার দায় আমাদের প্রত্যেককে নিতে হবে। দেখি में ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन रह रहा है। आज जो बहुत सारे अरुणाचल में, सिक्किम में हम लोगों ने देखा 2 साल पहले सिक्किम में जो बहुत तेजी से तबाही आई थी, अरुणाचल में भी आई है। पिछले साल त्रिपुरा में फ्लड आया था। ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है क्लाइमेट चेंज का ही एक परिणत है और इसमें बहुत सारे कारण हैं। पेड़ काटना एक मेजर रोल हो सकता है।
साथ में ही हम लोग जो फॉसिल जो यूज़ करते हैं या जो हम लोग जैविक चीज़ों को यूज़ करते हैं उसको भी एक कारण होता है। तो हम लोग को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चाहे वो हम पेड़ लगा के कंट्रीब्यूट करें, जंगलों को बचा के कंट्रीब्यूट करें, या फिर जल संचय कर कंट्रीब्यूट करें, या फिर हम लोग नॉन फॉसिल जो हमारा है एनर्जी उसके ऊपर कोशिश करें। और मेरा मानना है कि एक दिन की बात नहीं है, इसमें कई दिन कई साल लगेंगे, लेकिन अगर सभी लोग इसके बारे में जागरूक रहेंगे, समझेंगे, तो हम लोग इसको जरूर बेहतर कर सकेंगे। ज़्यादा साइकिल यूज कर रहे फिजिकल लेबर लोग करें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में ये हम बोलते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है तो पोल्यूशन को थोड़ा रोका जाए। प्लास्टिक पोल्यूशन जो है तो हम प्लास्टिक यूज करें तो दैट एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है वो थोड़ा कम हो जाए, तो दैट हमारा हेल्थ जो है वो ठीक रहे एनवायरनमेंट। और हम लोग ज़्यादा दिन तक भी वी कैन लिव अप टू मैक्सिमम ईयर, और हेल्थ अगर ठीक रहे तो यही फिजिकल लेबर करके यही नहीं सकते। আজকে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে, পরিবেশ দিবস, ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে এভরি ইয়ার আমরা পালন করে থাকি। এবং আজকে যে আমরা সকালবেলা একটা প্রোগ্রাম ম্যানেজ করেছি, দ্যাট ইজ ইয়োর সাইকেল র্যালি। এই সাইকেল র্যালি বা এনভায়রনমেন্ট ডে যে আমরা মেসেজ দিতে চাই, যেটা হলো গিয়ে আমরা লেস পলিউশন আমাদের করা দরকার, যেহেতু এনভায়রনমেন্ট এবং পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, এয়ার এবং ওয়াটার সয়েল সমস্ত কিছু দূষিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকমের রোগে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি। এবং আমাদের ট্রাফিক কনজেশনকে বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে মোর অ্যান্ড মোর আমাদের সাইকেল ব্যবহার করা দরকার। বিভিন্ন রকমের সাইকেল আজকাল ব্যবহার হয়। আজকের এই প্রোগ্রামকে আমরা জয়েন্টলি টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড, ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট অ্যান্ড আগরতলা সাইকেল হলিক ফাউন্ডেশন আমরা জয়েন্টলি এটা অর্গানাইজ করছি। এবং এখানে আরেকটা মেসেজ আমরা দিতে চাই যে আমরা মানে প্লাস্টিক বর্জন করা উচিত। প্লাস্টিক আমাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আমাদের পরিবেশটা বিভিন্নভাবে পলিউট করছে। আজকে আমাদের সাথে পিসিসিএফ ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট উনি আছেন এবং আমাদের টেকনো কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং আগরতলার প্রিন্সিপালও আছেন আমাদের সাথে। এখানে প্রায় 100-র উপরে যুবক যুবতী এবং আমাদের স্টুডেন্ট ফ্যাকাল্টি এই সাইকেল র্যালিতে জয়েন করবে। আসুন সবাই মিলে আরও বেশি সাইকেল চালাই, পরিবেশকে সুস্থ রাখি, সবল রাখি, আমাদের স্বাস্থ্য সবার ঠিক থাকবে, আমরা সব রোগমুক্ত থাকবো। আমরা বেশি যদি সাইকেল চালাই, ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করি, তাহলে আমাদের পরিবেশ সুস্থ থাকবে, সবল থাকবে। থ্যাংক ইউ। इसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में हमने विभिन्न प्रकार की प्लांटेशन ड्राइव डिस्ट्रिक्ट में ली हैं। उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा इलेक्शन वेयर हाउस में इलेक्शन डिपार्टमेंट इलेक्शन सेक्शन के साथ मिलके और स्वच्छ भारत ग्रामीण के अंतर्गत हमने एडीएम साहब ने, सीनियर डिप्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने, इलेक्शन सेक्शन के ऑफिसर्स ने और स्वच्छ भारत मिशन के ऑफिसर्स ने यहाँ पे प्लांटेशन किया है। इसी के साथ साथ ब्लॉक लेवल पे भी सभी बीडीओ चुनिंदा अमृत सरोवर के चारों तरफ भी प्लांटेशन आज कर रहे हैं और हमने और भी कई प्लांटेशन ड्राइव डिस्ट्रिक्ट में रखी है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो हमने आज पेड़ लगाए हैं, प्लांट्स लगाए हैं, कुछ फ्रूट बेयरिंग हैं, कुछ छांव देने वाले हैं, इसका लाभ आने वाली जनरेशन लोग उठाएंगे जब ये बड़े होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी ये प्लांट है इसको हम बड़ा होने तक बचा पाएँ और गोरू छगल से, और हम कुछ प्रबंध करेंगे कि इनको हम बड़ा होने का, ताकि इनकी हेल्प हो, ये अच्छे से बड़े हो जाए। আজকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস 2025। আমার টেপানিয়া ব্লকের অন্তর্গত, আমরা দাঁড়িয়ে আছি টেপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। আমার ব্লকের সকল গ্রাম পঞ্চায়েতেই আজকে একটা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন। শিক্ষিত কন্যা সবুজ পৃথিবী, এক গাছে দুটি অঙ্গীকার। তো আজকে আমরা এখানে বৃক্ষরোপণ করছি। আমাদের প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত থেকে যতজন মেয়ে এবার ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, সবাই একটা করে গাছ রোপণ করবেন। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তো এখন আমরা আমাদের টেপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে অমৃত সরোবরের এখানে বৃক্ষরোপণ কার্যটি সম্পূর্ণ করলাম। এই গাছগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মূলত থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং এখানের এলাকাবাসীর।
প্লাস আমাদের আজকে যেই বাচ্চারা বৃক্ষরোপণ করেছে ওনারাও এটার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন, যেহেতু ওদের হাতে লাগানো গাছ, ওরাও এটা রক্ষণাবেক্ষণে একটা দায়িত্ব নেবেন বলে আশা করছি। नॉर्थ ईस्ट में ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन रह रहा है। आज जो बहुत सारे अरुणाचल में, सिक्किम में हम लोगों ने देखा 2 साल पहले सिक्किम में जो बहुत तेजी से तबाही आई थी, अरुणाचल में अभी आई है। पिछले साल त्रिपुरा में फ्लड आया था। ये कहीं ना कहीं मेरा मानना है क्लाइमेट चेंज का ही एक परिणत है और इसमें बहुत सारे कारण हैं। पेड़ काटना एक मेजर रोल हो सकता है। साथ में ही हम लोग जो फॉसिल जो यूज़ करते हैं या जो हम लोग जैविक चीज़ों को यूज़ करते हैं उसको भी एक कारण होता है। तो हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चाहे वो हम पेड़ लगा के कंट्रीब्यूट करें, जंगलों को बचा के कंट्रीब्यूट करें, या फिर जल संचय कर कंट्रीब्यूट करें, या फिर हम लोग नॉन फॉसिल जो हमारा है एनर्जी उसके ऊपर कोशिश करें। और मेरा मानना है कि एक दिन की बात नहीं है, इसमें कई दिन कई साल लगेंगे, लेकिन अगर सभी लोग इसके बारे में जागरूक रहेंगे, समझेंगे, तो हम लोग इसको जरूर बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादा साइकिल यूज करें, फिजिकल लेबर लोग करें, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में ये हम बोलते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है तो पॉल्यूशन को थोड़ा रोका जाए। प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है कम प्लास्टिक यूज करें तो दैट एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा कम हो जाए, तो दैट हमारा हेल्थ जो है वो ठीक रहे एनवायरनमेंट। और हम लोग ज़्यादा दिन तक भी वी कैन लिव अप टू मैक्सिमम ईयर, और हेल्थ अगर ठीक रहे तो यही फिजिकल लेबर करे करके यही मैसेज है। थैंक यू। আজকে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে, পরিবেশ দিবস, ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে এভরি ইয়ার আমরা পালন করে থাকি। এবং আজকে যে আমরা সকালবেলা একটা প্রোগ্রাম অ্যানাউন্স করেছি, দ্যাট ইজ ইয়োর সাইকেল র্যালি। এই সাইকেল র্যালি বা এনভায়রনমেন্ট ডে যে আমরা মেসেজ দিতে চাই, যেটা হলো গিয়ে আমরা লেস পলিউশন আমাদের করা দরকার, যেহেতু এনভায়রনমেন্ট এবং পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, এয়ার এবং ওয়াটার, সয়েল সমস্ত কিছু দূষিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকমের রোগে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি। এবং আমাদের ট্রাফিক কনজেশনকে বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে মোর অ্যান্ড মোর আমাদের সাইকেল ব্যবহার করা দরকার। বিভিন্ন রকমের সাইকেল আজকাল ব্যবহার হয়। আজকের এই প্রোগ্রামকে আমরা জয়েন্টলি টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড, ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট অ্যান্ড আগরতলা সাইকেল হলিক ফাউন্ডেশন আমরা জয়েন্টলি এটা অর্গানাইজ করছি। এবং এখানে আরেকটা মেসেজ আমরা দিতে চাই যে আমরা মানে প্লাস্টিক বর্জন করা উচিত। প্লাস্টিক আমাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আমাদের পরিবেশটা বিভিন্নভাবে পলিউট করছে। আজকে আমাদের সাথে পিসিসিএফ, ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেস্ট উনি আছেন এবং আমাদের টেকনো কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং আগরতলার প্রিন্সিপালও আছেন আমাদের সাথে। এখানে প্রায় 100-র উপরে যুবক যুবতী এবং আমাদের স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি এই সাইকেল র্যালিতে জয়েন করবে। আসুন সবাই মিলে আরও বেশি সাইকেল চালাই, পরিবেশকে সুস্থ রাখি, সবল রাখি, আমাদের স্বাস্থ্য সবার ঠিক থাকবে, আমরা সব রোগমুক্ত থাকবো। আমরা বেশি যদি সাইকেল চালাই, ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করি, তাহলে আমাদের পরিবেশ সুস্থ থাকবে, সবল থাকবে। थैंक यू। इसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में हमने विभिन्न प्रकार की प्लांटेशन ड्राइव डिस्ट्रिक्ट में ली है। उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा इलेक्शन वेयर हाउस में इलेक्शन डिपार्टमेंट इलेक्शन सेक्शन के साथ मिलके और स्वच्छ भारत ग्रामीण के अंतर्गत हमने एडीएम साहब ने, सीनियर डिप्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने, इलेक्शन सेक्शन के ऑफिसर्स ने और स्वच्छ भारत मिशन के ऑफिसर्स ने यहाँ पे प्लांटेशन किया है। इसी के साथ साथ ब्लॉक लेवल पे भी सभी बीडीओ चुनिंदा अमृत सरोवर के चारों तरफ भी प्लांटेशन आज कर रहे हैं और हमने और भी कई प्लांटेशन ड्राइव डिस्ट्रिक्ट में रखी है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो हमने आज पेड़ लगाए हैं, प्लांट्स लगाए हैं, कुछ फ्रूट बेयरिंग हैं, कुछ छांव देने वाले हैं, इसका लाभ आने वाली जनरेशन लोग उठाएंगे जब ये बड़े होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी ये प्लांट है इसको हम बड़ा होने तक बचा पाएँ और गोरू छगल से, और हम कुछ प्रबंध करेंगे कि इनको हम बड़ा होने का, ताकि इनकी हेल्प हो, ये अच्छे से बड़े हो जाए। আজকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস 2025। আমার টেপানিয়া ব্লকের অন্তর্গত, আমরা দাঁড়িয়ে আছি টেপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে।
আমার ব্লকের সকল গ্রাম পঞ্চায়েতেই আজকে একটা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন। শিক্ষিত কন্যা সবুজ পৃথিবী, এক গাছে দুটি অঙ্গীকার। তো আজকে আমরা এখানে বৃক্ষরোপণ করছি। আমাদের প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত থেকে যতজন মেয়ে এবার ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, সবাই একটা করে গাছ রোপণ করবেন। প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তো এখন আমরা আমাদের টেপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে অমৃত সরোবরের এখানে বৃক্ষরোপণ কার্যটি সম্পূর্ণ করলাম। এই গাছগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মূলত থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং এখানের এলাকাবাসীর। প্লাস আমাদের আজকে যেই বাচ্চারা বৃক্ষরোপণ করেছে, ওনারাও এটার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন, যেহেতু ওনাদের হাতে লাগানো গাছ, ওরাও আমাদের আজকের এই আয়োজন আমরা এখানেই শেষ করব। আপনাদের সঙ্গে আবার আগামীকাল দেখা হবে হয়তো বা অন্য কোনো বিষয়ে, কিন্তু এই বিষয়গুলো আরেকবার দেখুন, ভাবুন, ঘরে কথা বলুন। শুভরাত্রি। नॉर्थ में ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन रह रहा है। आज जो बहुत सारे अरुणाचल में, सिक्किम में